Dinhis Canada, mas celebrate pa nila ang ilang Halloween kumpara sa ilang Christmas ug New Year. Daghan na mong candy nga mga nakuha, mga goodies, mga chips, bisag unsa na lang. Way pili diri, mabata nga tustiguang, mamama, mapapa, mga lulo, mag-costume og dili, basta mo adto ra kag balay, mangayo ra kag candy. Imong trick or treat, o ablihan na kanila, mag-doorbell ra ka diha. Sa dili pa mi mo badhas no, mag-prepare pud mi og lugar sa amoa. Kay syempre, manghatag pud ba, manghatag mi, pero kami mangayo mi silingan. Lingaw-lingaw mangguni siya kanang tradisyon na nila ba. Ug sila mga swapang, magkuha ra gyud sila usa ka buok isud sa ilang bag, usa or duha, maor gyud na. Di para sa uban ba nga hakuton tanan, iyabo tanan daha sa imong bag, sa imong gipang dala nga mga backpack baron, ipang tigom tanan, daghanon og kuha. Pero diri tagsa-tagsa ra gyud kay magunahon na gyud sila nga napaylain nga mupuni. Unsa pa ka busy ang mga tao diri, mag-andam gyud ni sila og mga panghatag sa mga bata. So mao na ni ang amoa, isa ka box nga chips ug mga candies nga gipang pakpak, mga chocolates, bisag unsa na lang na siya, gipang pack na siya. Iba na sa gawas kay mamonitra man na ang mga yuog, mga goodies, mga mag trick or treat nga mga bata. Imura na sa lamisa, imura na biyaan diha, imura nang butangag note nga pick one or please pick one, or pwede ra di mo butangag notes good kay kuan na siya, kasabot na sila nga usaray kwaon, kay ang uban na para bay daghan timple ra kay ning dekorasyon na mo sa mong balay no, kay porti bisihan na to day, busy kita sa atong trabaho, wala tay panahon anang mag arts diha sa atong balay. After na mo na ma-ready ang tanan, manggawas na mi kay magbadhas na pud mi sa kadalanan sa mga balay-balay, mangayo mi og treats. Kaming mga mama, kami retig sunod sa mga bata sa among mga anak, tigdala sa dako nga bag, anha diha iyabo nila ilang mga baldi nya, hakot na pud og lain, iyabo na pud sa baldi. Kami tigbit-bit. So maoni ang first nga balay nga among giadto, nanaran jud, ipanglinya ra na diha, pikuan ra ka diha, pili ka kung sa imong gusto. Na sila yung mga respitar kay ang mga bata dere or mga tao dere kamao man gyud mangunahon na sa uban. Binlan jud ang uban, di kay magswapang-swapang kada hutlo na nimong tanan. Ni sa karsada na ay magbarog, pirmi gyud sila magbarog dere, magtapok nga daghan kay silang mga pagkaon o daghan kay silang mga chips, mga bisag unsa lang, mga chocolates, mga drinks, napod sila yung mga soda, ipanghatag sa mga bata o sa mga dagko. Napod sa mga mama kani vodka ni siya nga gihimong jelly, gipagahi nila ilang gikutaw. Ang tanon man ka syempre kung minor pa ba ka, kay kung sakto na kas edad tagaan ka sa vodka. Para sa mga ginikanan nga magsunsunod sa mga anak while mag-walking sa gawa adult. Mga tanong, pila edad di mo? Adult ka dili. Vodka pang painit sa tiyan kay while nagkuyog-kuyog kasi mong anak dito balay-balay, di ka tugnawon. Napunta sa laing balay, di na ko kag video tanan no kay lisod pod. Kining ubang balay diri naray simple ra kaayo pagka-design, nasa uban bongacious kaayo para ani last year nindo po dislag design diri. Nya karon kay gibutang ra niya sa table mo, kuha ra ka diha ug unsay kwaon nimo, then mo gawas na ka, mao to na po kag laing balay. Mong paborito nga balay kay dol ra sa amoa, di na may matuglayo kay kapoy na kay tanan sakit is bagtak unya usa pa sa 40 nagyong tugnawa, mura nag negative 10. Pero kayong bata nga nagbadhas karon kay 40 jung tugnawa di magsilbi niya. Cute kay ni mga bata nga gamitoy ga costume og mga kuan witch, mga cow, na dinosaur, cute kaayo tan-aw niya. Di lagi magdugay sa gawas kay puti tugnawa o na pa o papa ug mama ga dinosaur sila. Nagkuyog-kuyog silang mga anak. Kaning pag-celebrate sa Halloween diri dili man ni paingon pang bata lang. Naani sa tanang edad ni wala ni gi-restrict nila. Tanang age pwede mangayo. Here ubay-ubay jud no ang nagpaso-paso sa kalsada karon kay purti mang hangina. Oy bugnaw jud kay ang hangin ning kaging imong tudlog imong dunggan na, cute kay mga dinosaur naglakaw mama ug papa di mga anak. Kanina punta sa laing nga balay kay iya samot nagtuyo ko na to tibuok diri nga lugar kay naadyo mga daghang nindot jud kaayo niya, di man madaoy ug baklay purti man tugnawan niya. Gikan pabi ko duty kapoy kaayo. Sa bagtak baklay na ta magsakay sa auto. Ponet ra mo diha. Ibutang ra na nilas gawas, mamili ra kaday unsay gusto nimo. Napunta sa laing balay nakalingaw rin sila. Imbis nag-costume ni sila, nag-jacket, nag-hoodie, nag-scarf, wala no naklaro ang costume kay gipang tugnaw. Nindot jud mag-overall ka des gawas og ka na mga animals kunuhay ang imong ipangsulob nga sapaw-sapaw po kag pajama og long sleeve sa ilawom. Karon kay nagdahom ko nga madadara ang katugnaw, wa man ko gadag gloves kaming duha sa akong anak po. Porting tugnawa gikongkong na lang ang among mga kamodres ispaslak sa mong ilok. Ang ubang balay ngit-ngit na kay syempre mga tugay ugma manarbaho pa taon sayo pa mang mata, then kapoy sa trabaho inig uli di
Mauna na siyang uban balay ngit-ngit na kaayo. Mga blira jud na sila og manangpit ka, mag-doorbell ka, moingon kag trick or treat. Oh, mga blira gyud na sila, manghatag ra pud gyud na sila. Man na sila mga suko kay tradisyon na nila diri sa Canada day. After anang balay, adto na punta og pikas balay. Sikit-sikit ra gyud na di, ikay matagbaw kag kuan dira. Panuktok bisag asa nga balay imong tuktoko na payang balay onay dako kay kaka diri sa tanom gibitay murjog tinuod nga kaka. Ang Pasko ani New Year dili kayo sila kuan mag-decorate lang inana, wala ray kanang kuan, di pare ani ba nga manggawas jud mga tao, istoryahanay, magkinataw-anay, mag-joke-joke, murag kanang kuan ba, happy gyud. Ang atuwa kay ang Pasko New Year mo may lingaw kaayo, ang Halloween na to adto ramtas minteryo magtapok-tapok. And mauna ni nahuman na adto na pug laing balay, gijok-jok pa na nila sa kuya diha kanang Canadian. Lira gyud na sila masuko nga mga dagko na ba aning nag trick or treat kay dapat ani mga gagmay di oy bisag any age nagi daghang mga mamagpapadraga costume pud nag-appeal pod. Wala na mo gituyok tanan kay purti na jong tugnawa nanguli nami padong nami uli. Mo nang kapoy na kaayo among mga bagtak pero daghan na kay migdalag kindi bugat na kay ni among bag. Inana lang kada tuig among buhaton magpaso-paso naana na jud mi ana. Oh, puno kay bag tashi oh. Oh, di ba bugat kaayo? Pero dili na makaon tanan. Atong last year naabtan pa karon gilabay. Kay na expire na or ambot lang expire ba to di okay para na mo 1 year naman di expire na. Ang uban di pa gyud na expire ipanglabay okay. Tamis ra pud kaayo nya di jud na mahurot junk foods. Lang na lingaw-lingaw nakapaso-paso kakita og laing mga tawo nga naka-costume pud labi na ng mga gagmitoy kay mga bata. Kaayo tan-awon mga gagmitoy kaayo ubanan silang mga mama ug papa nila. Cute kaayo sila tan-awon jud naglisod paglakaw na tugnaw pa kaayo na naginot pa sila na pay sila. Pag uli namo ang among kindi murag upat ra kapak ang nawa ang among mga set nga goodies sus wala na hilabti ato sa last year wa pud nahurot. Di man mahurot oy kay murag tago kay among lugar murag wa kayo moagi didto. Amo lagong gipatara didto gibalhin namo sa likod sa may karsada gyud dapit nya sa uma murag namingaw-mingaw magsayo kay tugnaw lagi kay kusog king hangin. Uban na ining mga amiga ni Tashi og anak ni Lara og ni Muki mo nang ubay-ubay mig mga bata nga gapanon. Napay uban dito dago kay mga balay sus di na mi ka ato og adto oy mao dinhi ang among display og mao gyapon pag-uli wa jud nahurot. Kalmahay ra ni nga dekorasyon sa balay tanawar ko ng batang gamito cute kina siya oh ganihar jud si tan-awa na niya cute kaayo galisod paglakaw. Kinasimpulan ra ni nga balay nga decoration nga among naadtuan last year nindot kini siya kay napod siya mga lungon-lungon pero karon giusab na po niya every year lain-lain iyang dekorasyon siyang balay iyang design. Apay mga bongacious ani pero wa mi kaadto kay layo kayo purti na jong tugnawa. Di na jud mada sa power ang katugnaw.